Ladies and gentlemen, it's your boy Ten Kobo, aka I'm the only romantic man in my village. Ladies and gentlemen, bi natanani nakachabe lolum fandamin kambi wala keta musundingo men ning morkebe diam kan komanto puruka fofen ning mi alne ko bara jawolum puruka la asina maka nyamen andata membe palaso to sainteng atamo mañolati oto kamala inshallah binna kacabe dipendi wolto ani ye muso men fananta ya nyamandi komanto albeñil be la kalmo mo janne inshallah rabbi après ten ko bo fanan binala ala kalmo mi lala nyin kalmo kan aso fanan laaji oto janni ka fu ngadum ali nyim programme ko no follow men kala nyim mor kewti ani nyim mor musoti ani nyim mor kedo fanan ko take we nyi nyamato muso fananta ka jara oto nyim bor fulolu bi ten ko bo la kacabe dende nyilato woto ning ayatarite you are a new member in this platform here. Please do all your effort and subscribe to this channel. Kumala bakele pour daka fu ñin channel ma bi nga dogo ko ñora aswan please and then ovivan wato montare je sainteng lafta yem ma koy baki bang ye ñim musundu ñin ñi morkiola audio play morkio men chile parandi pour kañin asina mata ka dokundo me annako mantare sila kambi sokon safa ko atel dorom oto ovi mako to baki bam yenyi audio play mo de ban sign nyim mor muso muso ni nyim mor kyo e la conversation o kam min kataji inshallah ngal lambo ba sedi sudo benyade portanante fela skolo kay sila alhamdulillah rabbil alamin tendo manso alhamdulillah rabbil alamin tendo manso afisa ba talfo hane do mandinde sila waye mbulal fo sila o ay mbulal fo bete min na ko kunade fo bete min na ko kunna kere ya fe ngol sa katira fe ngol sanne be sula be la basoni sajadu kata wol nyin na inshallah rabbi anin kila bun kono nyinde da foni fona te kontan bitum basoni sajadu ni fona te yaji wo fe no dawda so fe ni ji sedi asukanta sedi ni musundi woni tora ni yambatande ni moriya do ko ka murla na njaw forsi sedi ni sun tala andulla ta wala kanu akhofu modiyale hani mi mankente hana ka fu nyoma mi fobe jani min ka boya na ka wudin dala ja kabin da futo Suleimani ni nan sanje fula hani bi sedi bu kan to fa da ko fente fu ni musundi wala ko wala ka to akolla ka kumul fay ka kol ka kumul fay sai kabin da fa ko nyoka ka fu mo ko atama kuje aho ka fu nyofa atama kuje min sa tan ni tamurla na Suleiman ka ni mamurla nanne ay nana ay siya dingol ko to bo di ata muso mi wala no ku yata muso mi wala ako fule mo le ne o fu ni ya fu ni na jere ko ay ko an ko ne to la ta mo ma ala ta mo sedi ni muso ni wata qol ya kula la nyanka ni ya ban ko kanja min ban ta bala fa sedi min ka ban ta fara billahi folo be fara ni ko ba min la fiela me min la yelora sedi ba ko ko ni nata ye ko no ni na la molla billahi wallahi tala sedi no to wota ala no no ska ala ya kuliya tan tala bala mo kuliya ma sata ala sedi ala nyaka fa dan dilado ka tun tuma nyim bondi ja mata wati kalam ni na ta den foto ti ma sanji saba wollu ndaji ndama nyin no fo biru foto ta Suleimani la nalo o fala nadi wala ko wonton ko nata nyolo mala fo na de nyolo fo bidalon ko kono benna ya fay ko sa ko no kuliya tala nata no ma jaay ma kelora ko no fana be fo ya baro cholo se encounter di ala fani fo nata su ko je si dan na o se ngana ke de ja sedi ye ko no nyinna billahi wallahi tallahi nan ka de ko sinya sa sida kai sedi billahi wallahi tallahi ke fujeni dunya wa banna aturo na tar ko tara balo bal andu mala fi ni mo lan Suleimani ya kotanke Suleimani fo mala fa musu so ta dunya balo ko kotanke me man kendati mpane odno ci kan na di ala na toto ala bu man so funi nata sana o senen sila wakay fresco ken dia wata alhamdulillah sila fola na ko be sama beta dunna wala sama sibito ani di man so kay daftar la be rek lendi ne ko be rek lendi tene lu ngona dieta ale ni nata no problem yo abara ko funi nata ara wakay ita fo de ko keno wala min jaw ya dan na fo dikata na tete bidda hani ko ba fa anu laj fani ma fa ya fani hani iko ba fa fani ma fa ya la fa ani da fa le kana taba
wallahi bismillah baraka bake yo ngamen inshallah ni ala santa tuma do silang defana ya man defana ni ya man salo modde tantan jalli talo kunta dala min ba ke wulun salon silang ngasi ara na tara mu man na tara mu na tala yeno balon na na atalni ara le no anala mod nda balon na ne tadu ara no fana balon na ala dukala ya fanda hande kula bala ala kan afama ila siwama ninta kan pas na tinyaro man tulu bare ngaje ko ayeto nyele ara ayeto nyele ala fa yalon ka ayeto nyene ye nta malla fi to nyero la de to nyero nta malla fi ala ara ayeto nyele tumo minna itama abandi akela bunkono adona keman tara fe yala fo ya ta bai fo felen din ten ata fo nun kele wari da ro awi ta sai ta ya ala mol ya ta ke bulu ya samba je wal ko la fa sanje fula sanje sabaki yana tete je aye fu da aye zamana sai aye mun kala iye min kala sa ba mun rai to nyero kele baringa si ngabul ala bulu tuma do ba kuma ban tar sina ni ala sonda tuma do ala ana dum bana kai kula ma ko ara wallahi kon gam mira la ko fa nyami wallahi ala male onon de ala ya ngi min ganyen atman abad ka fa ko sine mane musu ko tanyi no hani make mira wala fa kana obule la miro fon ko kana hana bule miro fon ko kar fato ko mo ko sine ma sina mu do min be sekendila wata fa ne man de horme man buñaade kare haaju mota wala mu toñati ndesane kumo moytale ndesane muso new diamta morkio ya ajabi ndesane mbetlo moy ngolale ako tantanjal talo kungo kumto membaye kewulun salon moro diamta ako tantanjal talo kunko kumuto membaye kewulu asolo woto muso kanen be faye awtare bondron ate bota mondale as usual o vivan ngata nyi muso fanante ba meal no ko yemen nyamandi komanto ngalam nga ko ndaylo lamay bang mene tamata bang VM international ka chamen soto credit so inshallah me bake so ali ngala moy because video ni mantra be just me some part ta kan jedron so musu nonying ni this man ka chamen soto VM international so o vivan o fan lamay bang o fan nan lamba mo fan lamay kay hansa still stay tuned ali nga ñu fan lamay because ngo olilo lamay preta ali nga ñu video fan lamay bang mo jibe but video ni ntabi play on side just little bit just thank you nafa kenyi nen kamina ete fon realize nyaadi la sain comme like kule be kam yalon ko abe tora kanne ndebe sirina lun kelen doron nga mol je ikanane be siare so mbe sirin be mol jibe kam bar nga momo janata mol be katara naisring dole bulol tatu nke bulol tanke jibe nko musu do be sirin dal nkai ko ila date be jandile akonye bi date 26 nkai ko fo 26 nkai woto bana salo tambitaldi akonye ko je fo banata mi da fo mo kalam nkai hani man bana kalam nkai ka don hakilo ba kan non ka fo bana kanana na nga baye soto bar mantiko soto nkan dimma ko nka fay ko ngoto ma di nkai ko yetti ko nyene ne bana salo si nkai je nkai nga kalam tal ko nata ja nko bar fo wato fo sain fo be ntabi janne ba e konya ko ha ko e bijan nata nkai umbijana fo wati kwa nko to banata mbita nko sai banata mbita muna na alma fonte ko banata mbita e ko nyuko bar banana to ni te bebi janna ko nko ka to nya la nim bebi janna ko baranta man banaka la muna na alma hakilo bulandi wala wato e ko nyuko banata mbita anenga molje ke pare nyama anika ibinaka nyama ngalon ko to nya banata mbita san be ngin kala kuma la mo be na fo hani bi lafta ke malal bak nimbo ko yemure ke makan musno min be damin tenteng bin kete sinya mati fanyin do hani bi wesi e ba hanila ko kamurun je be ta si je bang nke ma to nya nga kanule anda jarta nya ko be la wala yatina nga ni sacrifice ke pour kaji ko nga tarana dimbal kono bar nga jel ko atele jarta nya barinta man jara comme nyaadi
bayri nte fele nte be nyin sasa ko no be nyin kole ya ko na nene ma ala wato jane wala kana ka afam batandi han montoro 1 hour ka fa na musol be sasa re wala na musol ilaja ngana ngasiya kundo wone na man taraje ngaje ko atele jar ta nte manjara so ngaje ko amanjara ko tenke pour ngamuru ngaya bala yalla ida man tere ken jaran sayte balo non yalla ko anati kanna wala ye kolle na sasa wicho kono kabirin sasa tanga mon nyenenka ngoy ko fonke manata kanjibe ba kaduna jararo wiko atata over 6 months nduna force jararo kabirin aketa ikonye ko nana ta jahan montoro 5 minutes abika asiji so unkoto manganye nga kai fo akanale kanan jibe watu ba akonye ko watu don telephone ka call nga fay ko je itela musobe sasa re muni yatine ibikana ka jibe akonye ko ni way wo fonya otolon akanan jibe kabere nga sasa min beke abga ala tabika sia maybe sinya kelen o sinya fla bar nani sinya nani sasa nyin kamma na las murungo so korda kon 1 week pet ngole ke korda kon 1 week o the following day non sasa e man nata ja kabere nata nga ninke ma fon le nata telen dan nan fo ja nga fo mole yenke ma jel amman kan fon bar dan ko binna silo bule ma ja en balal fon ayen dan nan jaral julata nga fo dan ko bi da manna silobul na ta fo jaral julay e konyo ko kabringa na ta fan katun kabru abato wala ta manna ku kalam ta ko tenk bar musudol na ta fanye ko e ke male dan na nyam bar kabri ke ma futa ta jang e konyo ko be balande nga balal fay man la fi ka boje bare e ke ma man so nga manene pour ay sida la ke jibe da ma dan ko pour yalo ye tara baladro e ko atebe bizirna atete sigilano atatar ko ko ha ko yo so mbije ko fo ngani jararo ngani wato men ko sai almost mina 2 months to laja ko fo ni wato be ko kabiri long men ke ma endan nan ko ka to ngakalam da wolu ngatelen dan nan fo nga fay ko biyo ka nen ke ma le silo bla nyantu manjara man kan fo bar bi dan ko nay silo bla ko en tafan ko fo mo le silo kan fo futa taja ko fo kabira ba to wolu ngala fanamba amanna kan jibe ba e ko nyako am futa ja ko amanna ja ko ha ngo je inata na sasa fo nyen na sasa jawya ta nyame ngo akam dan te kanyin na sabo min beke so na nyin na njan wole jawya ta sasa bi ngo sai mun na nan te bijan fo nyi wato bi hanin ke ma fo man na kan jibi ngo at least hana tra man kan fo na tra futa ta jang at least to wipe my tears ngo da ma fo yin satisfy ha ngo bare wo be wo man so to ngo ko problem tije ngaje ko atele jarta nya bare anta manjara so ngaje ko this the end of road between us bari ni aji be fana aliye dengolo soro and it's possible fana ata fana mantra fam bulu ko eta mantre fam bulu nu nyami kori wo fana musindo mi alon ko wala manyo de koro fana man anoda jemo plata fana kan kata moro kan kata fon do ko purin kan boka ngine wo fana sakeno la so ni to ko futu bang wala maybe la fa pro aliye dan janjang koro wo fana takala ko ya ko doti e dengol fon la fanal la wada kala kole ya ko because nte nding wala ko wala ya tin wakil dan dan kasije amanke ko men atela ko nding wala ko wala wakil de kasije bar sai ni be sirin kemin na jiko kam o fan ka tandila ko e ma jaranya e bitamin ka to momi yalo ntela nyin sasa bu ko saya momi yalo be balu ko ne be duniya ko ne te be duniya da mi malo momi nan ta kalo ye kenya je fita won mari ne na mantara lori te je wato obviously mo mari malafi balu fa anta ngaje wala nya okay wata mbadi ngolu tolle wo fanna may nga ke fanan la story side of the story ñu moy la but like mbala flam bim fanan natural like musoni me cool ñu me be ka atabo mun tola ñen tambenda abe Costa Road ha anu han sa ba korda kono abe bun kono je bari nga mo le ko police le amutale police tonyale according to the people ko yamuta because nta famo kalamte ko nyoko yamutale bari yamuta Friday Saturday ya bula wente famo jakal so mbije after ke ma famo na tan call akonya ko ngamo ile programme mimbe kere muna ya kalamta la nkai wala mun programme te akonya ko iko ye programme tale ya janjende dunia kon nkai ko bari yalo ne kabrimbe sasare nkai if you could remember nkai mbe sasare bar still hakilo ma nkai because sasa ben na baraman serious nkai ko ngafo bungo kono jere ko nyima manke musutimi yala nan tabalula dunia kon nko mafo mba falade
ndete mo fala ko hani si senta fa ko bari nyima manya na free la ko tank ananta taraka soko na ana bama parce que tol manya na free la bay tol manna duniya ko na fenna foka mol tora ke ma fa fo mo kuma kan fo anu me sasare nka bi wala wato sit wato ma nte fa malon ko ni processor be so bade ko bama fo ana bama be le nyun kol kono ana bama be mala bama di muso di wodi nyin kuriya sifa di wodi ye woke wote babe lori ko mal parce que mote mo jela ina manden ame wulu ina dende ke kensen wala ite ko mal lef ko je duniya balu ko na man fen duwa duniya fo ka jay fa mine jarta wala ka dunte nin telon ke man jarante wala fo nyon hadama di ka fa ani duniya fen fo man jarante wala nyinti dawo se de mbe siron dron haje ya sambanan bo da sambanan nyami makabra dunta dron ay momo to je mulbe yalla ko nyin akko dunta nyotole akoy ta fer ka ko dunta nyoto because aka kuma ka mum fo anaka manya mun ke fankal ko nyin dal ala man tata because ni na be sirina jakar lota dajo mun ka bona daka ko wala folo fayi kam fla ke bunin dajo la ba kumol flam yalla ko warta bag mi yalla ko ne mola 5 common sense be correct amari ta voice out la but ye kal ko nyin she was totally off. You understand? So saying kabring yana na minan kuma kongolta ka min for most as within ko nyinde aman kende ya. Ha well what an samur me mo no wala follow nkema na kanule anun kema amun molto mi ka jarta nyo ku jamal jumala ko fo wala ara wala mu nyinti because aya kema kanule because mo yaje fututa mo ye fena dimbayata wallahi obviously kalonya la tarla jel so this is the most thing mi ka ko comment back nkema ako many stories sol lefo kuma jamal lefo mu yalon ko you know mo ala mind tatale e kawno so mu yalon ko fam mota fala bara nkema dal adatu talori wo kam bakale so e balon ko kabra nata ni kuma ko nte ko tan la ko nyin ana sina mala character what time we don't know any story but yalon ko me ni so bita fengola ni nata doji doron e ka understand so di moy wodi am nyin commence doron nte na kundi ngor ngalon ko nyin ani mole mata nyola mu yalon ko wole ko kal so nata blast story nyu no mole nyaman tata tar ko min kana sina mala be fitno nyin kono you understand ntel so bita wala because of comme nini mo be black killing aka kumol foye mu yalon ko yita fankalon ko nyin kuma ko nyin ay nyimmin le obviously nim kunata kele men ka wala foye mol tulo ko me nakete ba flo ko karle nyinki to jalam you understand ba flo karle nyinki so atem modum yalon ko wasi fala keta you understand ya ko fole foro nyin kola anata kala so say mo be jumala chodila wala motum yanko wala ka kuma kan nyin so ko nyin taraten ne to jalam say atul ko alka jaralo ke anden tol nga moy social media ara nyama tal bari nata nan jang nan ma arala condition oje wo nyama am automatically ngalo no ka ba damin jemu jara du lalti and automatically ngano ko mulle be je miliyalon ko lori ngo ko nyinna am nafo ya fu muli atul ko mo jaral sifala ke me atna atul ara put in this position odo fo bi mboka sute ko nyama tolam alhamdulillah mbading mbe tendro murunde ala kan da ma subhanahu wa ta'ala tamu yalon ka teleka kendendro ke mul sasata ibrahim alayhi wassalatu wassalam kabrin ala mul ya nyinin ka jumale mo mara ko mario wala mo mansodi men ko nin kende ya nin sasata telkan kendian wota arabi nin ken condition mun to bi alle ara kende baran telke sababuti an ke sababuti nyen wala mun ko telka jarro ken qur'anu damalla anna kilani ma sallallahu alaihi wasallam la taransilul mun yalon ko ay wolle di ala mantul la jannabe dan ko Allah subhanahu wa ta'ala wala mu rukiyat mosoro kamo qur'ano karam motulo kon mu yalon ko ya kortele bang kortenin daboro man killing korte atemu fenne mu yalon ko lay comme mu ya kela ibu kalon bar dabaro wo mu kerker fengol comme ya kerker ngam ka wulata kan ya famle so ibadale ko mi la condition man ke saye momum korte ya dabarle nyaajo wolem bang shaytan la dunta balo ko wolem comme sural ka faru rab jino ye ja dunte la kanu wol be mu fenne mu yalon ko be jarna qur'anu la because ale qur'anu ni jindinanne ala ko wonu nazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasar ala ko qur'anu jindina kaka kenendir langol tim molem yon koy limani atal woto arana la mol ili mara qur'anu wala na kabrina dulani maka mo nyimbo condition do ya burundina nje ya family ya burundina so tarta ka jara wala nyama ka qur'anu karanga ka qur'anu karan jiyo ko na kadiya la ke ku ka mindala ka kulke ya famna da was a time mu yalon ka dunta problem balla kon naale bi arafu ranyinto wallahi jalla jalalo da male wosoni yandi because mu yalon ko nyimbina condition wato minna anabe tembe da mun to wo tembola mbading atata la fa oftale ni ka oftal mbenga de ni ko fen oftala mantra fonson kan mumbe kek nga malon mun tambe da kunta malon fo aftale mul kanaka cool dormon do man retay
ka kol domon reta so e bayla ko obviously nyin tarta fa ofta bar alal de marodo bala fa nata wokan so nga jarar fo kalno alhamdulillah what time ala condition nyin tarta fa kamta everything was normal she went back I can say after some days like amurunta kan kotan yaro fan korda nyi kon problème ni be korda ni kon so la na dunda korda kono doron fa ko du nyoto na dunda korda kon so this is going to be the fourth time pour kanana jang kanana je I understand so ala ni fourth time wono nyin nak wala worst bit it is the most part of this this issue because this time around kabra nata anata nyaminna a offering banding wala nata atuta wala kabrim banna salo ndunda banna sal karo kon fo banna salo salta fo banna sal kola nyin iso nyin time ko nyin nata fon realize you understand what is salon ko momu yanga ofta kabri wo time wala fo sai wo kana mul nyin ka fo banna salo tambita because wo fana keta nyada fo so na no comme aya fon realize nyadi le you know cool a fon kalamta nyadi you understand a fon so explain no. Ladies and gentlemen, and wala mu tonyati e mbadolu alaman sula besola hakili nyimala yalon mahasalla na payta wanyaro ka dron wanyaro hakele bari ndenga ko momentani ko mobe kon dron ko mo ya fam firinde bawo nyin setan moro nyin ko tantanjel talo kumbukuntu membaye kewulun salon alo ko musoye right kabra ko musoye fine say membaye kewulu fam molo say fama ke bawo bade wul ko ibe nyaabe jara kanne bari ko muso ni la ko mo la ko atala ba fudo aw sanye fula ko no andum nyin kew ni nyem muso fanante ma war jandum tete ma kamre problème ko no bor la dama nim plaje la fulo e muskunda ni ke kunda fitno te bayila sonko te bayila de neva mo kar hano duwa fan sokon ta fa ala duwa jabi lota o ena la de bon na les problèmes ko nal ke wangol muso sim kana siaba ke sim kagari bori foyita foy dilu wudo ko no foy suute ko no foy alon ko baka borle watu wati ali samari wala na dani wala le nyaaje futo ko woliwol soto nyaaje ka fa kunda di alla e ka fo ka ila fa ya bi janne ila kabilo be yala sembodi nyinala ni ke ma problème o ko bore futa nyima ya explain bi na like ko nyimban trabadas ay banji bar say mon ko be friji de fam say farfat ita si faya ita si baliya ita sirinje fu wato men diate ya murundang al sabari futo men ko comme ko a diata nyamen bakke no futo mu araba to dati so mbaram so nyimu advice so ke nan dal ke ma wala si hani al lembale ko tantang al si ale mono tabi ale turo tabi ale turo tabi ale dal ke ma ko dala fa en koto mbaring honi sweetie habibi to yata ko man dala fa ko yada tan wala kujo ngon fa dala ila kujo jomo ko tin atinta la diala is fine bari mul kana lo ngina nekko don cebir def abitala ko rek kana so wala sabar wala andun ali yalon ne ko dunya bi al halamin tam ngene mo fu ñoy bi kebe shar na to yalla bari mu soxna bi shar na to yalla yo ñité bandula do ba kelal de e ma yedama sirinje ko mi kat rombu ton yaaje ino même fa bal ko do jife da do sindi gos ngay audio nga to junale bari ñaaje man na man e do man sinsim ba ko yu ngono baake comme ko bin sinsin ta ñamen mbelo ra ñaata ñamen pour ka diam okay ñi musun ni man evident jamal so do men saytande comme ko because akadiam ñamen just like repent abe revenge kan ne comme ko just like ni muske ba ka men plana kama na brokeki wala ke ndako kumo ko ni mo ka be min la yelola i fanan sa min di fiola anga de malay waye ni so therefore so we don't see any evidence absolutely for that aka même fotem muso terma bla 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 anyway there is no evidence men saytande comme ko ni musu ni ba life threatening kan ne comme ko atiyolo life threatening dan audio to ngat lak maka ngomele pam. So therefore, fakala kaitan ni komo ko nyoro la ko malla fi musukote yena nan jang apart from te fonyin kew dum fa ba ma ya wuri dam ne ba musolu al jang fa mbake fonyin kew ba ma ya wuri dam ne ba wala kan bi futol te barakala bi wala kan bi musol la dinkende wala ko kolya wala kan bi musol ko tel nyaaye sumaya i nyabo ko sumaya no i ka de ke borim borum de fa mala ko na tarji tous al nyimbo ndal la calculation ko no hana kiyo musu nan ni musu nan wala ba blo ko no ji ite la hajo no ma mede sije te o no ma ha mede sije o no wala kumata bari bi kiyo ko foytele musu ko foytele kiyo tilindi yaje
fema ja borta man tan la fo setan moro amanda silamba say fendi say bi dunya bekti ma wañar li ci la ite mané ku nan ko be famal dak i konto me mané de weti ñaro ko de ma si bo moy tale ñan tol bakay ci falke ite yimlo bane ñan tol they believe anything what they are doing bayete ite ñaro ko le tonda fayo sorry so anyway o ma si bolti mor jawol sortale o te bono ji fema je ñim ay li mor jawol la fema je mor jawol ta fala kay ko tan dangal talo ko mu men bay kewul salo woto lafta mole janne fam noto yaji ñin danto ñim mor fulol be ben dajele den ko bo I have spoken mor fulol so sa ñin dinkirato ngoy ko ala na mo ken nolbe kerne ala mo jawol be kerne han sinin dunya be lo taje ya fu jang ntem mam belief anun te belief la bar lata ko han salla dol buje bol konte bolale salla kennol buje salla kurun buje mor kennol be kerne mor jawol be kerne moro men ke susundi alakan moro men ka alak mo foye moro men ka alata to so selalu wirdi moro men ka alata so selalu ta ke foye o moro be kerne bar moro men ka lo ka fa ko inshallah ala sun tabala ma be kerne wala be kerne fema ya te yitri ni silan moro parce que ma ñi ndom ñi morlo funta banta me ya jara say fa ñi men fa ñu jara fa ñi fa mu setan de wala fa ñi fa mu setan moro fa men fa setan moro me ñi musunu jara bi fa sura alhamdulillah rabbil alamin bi fa kalo bi tv ñatu na ñatu ka ko ha ne ñama tan alhamdulillah ngeen da ci lam fo moro mo jabi moro fele be do ko jang moro e tiñaro ke moro da raw ke so fofu na haram tele ba ñi meñi jara fa haram tele fatale ñun siti fatale bulo ñun siti ba andi ko bulo me jato ci ka fini bari ñi firim tele jato a jato me ñun siti ba jato ma firim ko ba ma na singlo ko la ko no ak ngi mama ba dum ka ko be kata ni muso ya singlo ko da ko don paraw e fere be kata fo alhamdulillah en talata i brosi odiema yalon kom ko janno mo ñim problème bu janne andi futala ala mo ñi maya fama jaralo ke ba ñim ku bandon ti al kakal so kani ali kakar sosoro kurulla ni wati membe be kering moriya haram tale moriya dis sadi meñi jara fa ñim fana haram tale bang ni mu ñini karol tire ni meñi jara bi sainten abita sila la dimbal nyakoto abita sila ala dimbal nyakoto abita la futo mutarin abita sila ala bundala fo fana haram tale bang ñini karolum bawo ñim ñaw maka amanke ñin ciow ñala ni mor ke do tije barka biya nyama di badu no fitarama mor kyo yala ala bato na la kol ke say fonyin sonna mo buta nyama taka hakilo be sonna tak fa fanka la sin sol me iye fa ya ke repeat anda be normal link media ya bandi abe normal link annu kunu mol ya nyama to ma gele bar ñi même fana ñi jara ñi mor ke fo fana haram taliban jammu ka calti de ñi goya xam firna de waya xana ngo ko kunding nal be diamula al diamu both positive and negative. But in the Labi, West Africa, surtout Gambia, when they are talking always, they talk negative. They always talk negative. And with each and every word, there is a positive and negative. So why people are always concentrating about negatives? They forget about positive. Musolu al-Sabari, Musolu al-Keltin Ladi, Musolu al-Fadani Moria Dokolma, Dimba al-Fadang, menkata nañolu nim fañoluti ani ngandi musolu yamal jannita futuola ikema yaja kanda nyangende hana jandi blokolo le ibe ba ngala bungola ko ndeta musungi neta kola te yangi dis yangi da ay ko be sifa foye ifutata jara ferol falling ba ite manke moti melno ko system tenten du ko ne ina kinya ka sidi ki yala sabu ko sarade ni meye ni bala membe geten fay sayadi sayba ay fon sayba ka fay bina jam mondi janni monda bina don paraw yo muso muta sa mana man fero be kan sande ata fan kanda aborda mona borno to yantal no ay ko makam fok makam muta nan tan tanjal talo kum men baye kewulu salo sa tay mundo sante nata kewulu kum ga baye kewulu sante ko be ngene kan tan ay fero be ka yimboni police station ay fero be ke membe ke ntambi ka kolta ke ton barata kinula sanyi mbemu do mandundi alkiyama lolo ni mbenda sante ite be dantero be la ku dantero nyadi de alkiyama ite be dantero nyadi le la nekindi ba fol ha he ako alkiyama lo ite be dantero la
akunin jongame na baro betinya tan dunya ko alkiya alkiya malungu tebe dante la munela Allah akbar nin jongame na baro betinya tan dunya ko alkiya malungu tebe dante la munela Niye mira ila sembo nila tamola Isina sabati temanta no dulato Ninjankari ye tema ijiko talata ko Isikila kila badi malu noma You see? So, in kito alata lafana in kito kuntu Nada molbi yele milan no ko Nol duata do installa ka jabile ando moria dan mumunati wala mu dua jabodi momi an ko aka tiba tlimbang ala batola be ala la to wirila suto anin tirola ite ke la ko ke la be dala ko matolo ibe dala ko ten ko bo e be sina be kin la ko ten ko bo ite amana ko ke ali sabari ni ala man ke politique man sati bi nga carte fay sinin ta fayle nay alo bonda la ko no so anyway Ten Kobo, aka I'm the only romantic man in my village. Ninkay, ala famale kuro fenan set. Ay mor kuro fenanti, mor kendo fenanti. You come cry. Whatever. Emioji, raka kamuna po. I didn't say subscribe. Okay, thank you. Kula yere jisma min fo.